makikita mo yung palo mo, no? Yung diretso, ah. It's okay. Coke light? Yeah. Thank you. He's a regular cook. Regular cook? Yes, ma'am. Straight mo ng konti kayo yung back mo, Rick. Yan, mas maganda yung posture. Yan. Dumiretso ba? Hindi ko nakita. Diretso, ano? Minsan nakakuba ka nga eh. Yan o, tama. Diretso mo ng konti minsan likod mo. Rick, soft drinks mo daw. Rick, soft drinks mo daw. Thank you, Kim. No? Mas dumiretso, Rick. Diretso yung likod mo. Behind. Yan, no?